हुकूमत का तालीमी इदारों के बाद शादी हॉल्स खोलने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शादी हॉल्स खोलने की मंजूरी दे दी। पंजाब काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव बिजनेस शादी हॉल्स खोलने की तारीख का ऐलान करेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शादी हॉल्स खोलने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी के बाद समरी कबीना को इरसाल कर दी है। पंजाब कबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव बिजनेस कल इस हवाले से खत्मी फैसला करेगी। ज़राए के मुताबिक कबीना कमेटी कल शादी हॉल्स खोलने की तारीख का ऐलान कर देगी। कमेटी शादी हॉल्स खोलने के हवाले से SOPs का भी तयन करेगी, जिस पर अमल दरामद करवाना शादी हॉल इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। ज़राए के मुताबिक शादी हॉल्स खुलने के बाद उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। SOPs की खिलाफ की सूरत में दोबारा शादी हॉल्स पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। तेरा 2 टकियां दा मास्क ते मेरा हजारां दा मेकअप। हजारों रुपए का मेकअप 25 रुपए के मास्क में छुपाने की पाबंदी पर गौर। शादी हॉल्स में खवातीन के लिए मास्क पहनना लाजमी करार देने का फैसला। पाबंदी पर अमल दरामद कैसे यकीनी बनाया जाए, हुकूमत और शादी हॉल्स शशोपंज में फंस गए। मेरा हजाराना मेकअप। पंजाब हुकूमत की जानिब से 15 सितंबर के बाद शादी हॉल्स खोलने के फैसले बाद मुश्किल मरहला ये आन पड़ा है कि शादी में सज सवर कर जाने वाली खवातीन पर मास्क की पाबंदी को कैसे यकीनी बनाया जाएगा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत के शादी हॉल SOPs में खवातीन पर मास्क बम गिराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ताहम हुकूमत ने किसी भी बदमज़गी से बचने और खवातीन पर मास्क की पाबंदी को लाजमी बनाने के लिए शादी हॉल्स मालिकान से तजावीज़ मांग ली है। शादी हॉल्स वालों ने फिलहाल तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि मर्दों पर तो मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाया जा सकता है, लेकिन खवातीन से पाबंदी कौन करवाएगा। ज़राए का कहना था कि तयशुदा SOPs के तहत 200 अफराद की गुंजाइश वाले शादी हॉल्स में सिर्फ 100 अफराद को बिठाया जाएगा, जबकि खाना फराहम करने वाला अमला मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शहर दरियाई कटाव की नजर। मियांवाली, मौजा भखड़ा और मौजा शाहनवाज वाला में शदीद दरियाई कटाव, सैकड़ों एकड़ ज़राई अराज़ी ज़ेर-ए-आब। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली ने कहा कि रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। कटाव से मुतासरा 2500 से जायद खानदानों को राशन मुहैया किया गया। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने बताया कि कच्चा के करीबी इलाकों में 10 रिलीफ कैंप लगाए गए थे, जिन पर तमाम तर सहूलियात मौजूद थी। 300 से जायद इमरजेंसी कॉल्स वसूल की गई हैं और लोगों को खुश्की के मकाम पर मुंतकिल किया गया है। बिना बराज में और चश्मा बराज में मीडियम फ्लड तक पानी गया। उससे कच्चे के इलाके, नशेबी इलाके, उनकी फसलें, उनकी चंद देहात की आबादियां ज़ेर-ए-आब आईं और हम तकरीबन 7 दिन के लिए एक मुश्किल तकलीफ दे मरहले में गए। उसके लिए हमारे इंतजामात मुकम्मल थे। हमने 10 रेस्क्यू रिलीफ सेंटर कच्चे के इलाके के नज़दीक सेफ मुकामात पर बनाए थे। उन्होंने बताया कि तहसील पीला के यूनियन कौंसिल कच्चा गुजरात के मौजा भगड़ा, शाहनवाज वाला, शरीफ वाली और कच्चा मोच के इलाकों में दरियाई कटाव जारी है। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से ताहाल तामीराती काम नहीं हो सकता। जैसे ही पानी का बहाव कम होगा, उन इलाकों में जल्द इंतजाम किए जाएंगे। बखड़े के इलाके हैं, दराज खेल है, इन 3 देहात में दरियाई कटाव की वजह से आबादियाँ ज़्यादा मुतासर और परेशान हो रही हैं, क्योंकि उनकी ज़राई ज़मीन और कुछ जगह पे आबादी के करीब दरिया का फ्लो आ गया है। तो उस असबाब के लिए हम रिवर इरिगेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए रिवर को कंट्रोल करने के इक़दाम कर रहे हैं, मगर रिवर प्लेन में हाई फ्लड के दौरान काम करना काफ़ी मुश्किल है। उन्होंने मज़ीद बताया कि ताहाल मियांवाली में सैलाब के खदशात नहीं हैं। दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल कम होने लगी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक कहते हैं कि सैलाब से मुतासरा फसलों का डेटा मुरतब कर लिया है। रेस्क्यू, महकमा हेल्थ और लाइफ स्टॉक का अमला अभी भी फील्ड में है। दरिया चनाब में पानी की सतह कम होने लगी। जिला मुल्तान की हदूद में 5700 एकड़ अराजी सैलाब से मुतासिर हुई। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने रोही को बताया कि जिला मुल्तान की हदूद में इस वक्त 90,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। अभी अल्लाह के फजल से पानी कम हो रहा है, तकरीबन 90,000 क्यूसिक तक पानी आ गया है और उसको मॉनिटर किया जा रहा है कंटिन्यूसली। लेकिन अभी भी हमारे कुछ इलाके हैं जहाँ पे पानी खड़ा है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक का कहना था कि बेट और कुछ नशेबी इलाकों में अभी भी सैलाबी पानी मौजूद है। पानी उतरने के बाद फसलों के नुकसान का हातमी तखमीना लगाया जाएगा। इस हवाले से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी खसूसी इजलास तलब कर रखा है। जो फाइनल हमारा तखमीना होगा डैमेजेस का, जो हम PDMA को भिजवाएंगे, सूबाई हुकूमत को भिजवाएंगे, वो उस टाइम कम्प्लीट होगा जब पानी बिल्कुल
निकलेगा उन इलाकों से और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट फाइनल असेसमेंट उसकी करेगी। बाकी डिपार्टमेंट्स लाइफ स्टॉक जो है एग्रीकल्चर वो भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक का मजीद कहना था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट तमाम नुकसानात का तखमीना तैयार करके रिपोर्ट पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भिजवा देगा। नुकसानात के अजाले के हवालात से इकदाम किए जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा रजा मलिक, रोही, मुल्तान। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील इन एक्शन तमाम ज़रई फॉर्म्स का डेटा तलब कर लिया। कहते हैं वो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट की नर्सरी में होने वाले काम से मुतमईन नहीं। रिसर्च छापने के लिए नहीं बल्कि किसानों को फायदा देने के लिए होनी चाहिए। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली मुतहर्रिक हो गए। ज़रई फॉर्म्स की गुज़िश्ता 5 सालों की रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने रोही को बताया कि वो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट में नर्सरी तैयार करने वालों की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। कि हमारा जितने भी ये ज़राअत के फॉर्म्स हैं उनका मेन मकसद रिसर्च है, रिसर्च ओरिएंटेड है। नो डाउट उसमें फिर हम ये भी देखते हैं कि भी आप जो इसमें इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, वो क्या सूरत हाल है। फिर आप जो रिसर्च कर रहे हैं क्या वो लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अगर आप इसमें नई वैरायटीज़ दे रहे हैं, नई चीज़ अगर बता रहे हैं तो क्या आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या। आज तो हम ये देख रहे थे कि ये मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो अपने ऑर्चर्ड लगाए उनकी परफॉर्मेंस क्या है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली का कहना था कि ज़रई इदारों में होने वाली तहकीकी काम जर्नल में छापने के लिए नहीं, किसानों को फायदा देने के लिए होना चाहिए। छोटे काश्तकारों को बेहतर सहूलियात फराहम करना तरजीहात में शामिल है। ग्रोअर है, मैंगो ग्रोअर है, कॉटन ग्रोअर है, उस तक इनकी रिसर्च के बेनिफिट्स पहुंचे, उनको पता चले कि हो क्या रहा है। अगर उन तक बेनिफिट नहीं पहुंचते, ये अपनी जर्नल्स में छाप लेते अपनी किताबों में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। साकिब अली का मजीद कहना था कि आम की वो इकसाम सामने आनी चाहिए जो ग्रोअर्स के लिए फायदा मंद हैं। बदकिस्मती से जो मसाइल सालों से मौजूद हैं उनके हल करने के लिए काम नहीं किया गया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, रोही, मुल्तान। खबरदार होशियार, रोही चोलिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के छोटे झुंड रिपोर्ट होने लगे। एमडी चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर राना सलीम अहमद खान का कहना है कि भारत से आने वाले टिड्डी दल को कंट्रोल कर लिया गया है। रोही चोलिस्तान में कई माह बाद एक बार फिर टिड्डी दल का हमला शुरू हो गया। मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर राना सलीम अहमद खान के मुताबिक राजस्थान से टिड्डी दल का एक छोटा झुंड रोही चोलिस्तान आया है जिसे भर वक्त कंट्रोल कर लिया गया है। सिर्फ कल छोटे छोटे पैचेस की शक्ल में 80 हेक्टर मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे पैचेस थे इमेच्योर एडल्ट्स के जो इंडिया से उड़ के आए थे बॉर्डर के पास, वो हमें मिले थे, वो हमने उन्हें कंट्रोल कर लिया। राना सलीम अहमद खान का कहना था कि रोही चोलिस्तान में मुकामी तौर पर कहीं टिड्डी दल या उसके बच्चे मौजूद नहीं, लेकिन किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। हमने अपनी टीमों को मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक किया हुआ है, बहुत नज़र रखी हुई है, सर्वेलेंस बढ़ाई हुई है और हमारी गाड़ियां 15 से बढ़ के 17 हो गई हैं। हमारी आउट पोस्टें भी 7 हो गई हैं और जो मुसलसल रोज मेहनत कर रही हैं। रोही चोलिस्तान में टिड्डी दल के कंट्रोल के लिए 17 कंट्रोल व्हीकल्स और कई टीमें काम कर रही हैं, जबकि दूसरे स्प्रे के लिए वाफर मिकदार में पेस्टिसाइड्स भी मौजूद हैं। कैमरामैन शाह सकलैन हैदर के साथ अथर लाशारी, बहावलपुर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की सदारत में इजलास में चीफ व्हिप आमिर डोगर, कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद और डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने शिरकत की। इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की सदारत में इजलास में चीफ व्हिप आमिर डोगर, कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद और डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की शिरकत। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के हवाले से ब्रीफिंग दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान का कहना था कि अवामी तवक्कुआत के मुताबिक मुकम्मल इख्तियारात के साथ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट रिलीफ फ्राहम करेगा। रूल्स ऑफ बिजनेस में तब्दीली के बाद जनूबी पंजाब के महकमे मजीद फाल होंगे। चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब को अलग इंतजामी यूनिट देकर वादा पूरा किया है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट अलग सूबे के क़याम की जानिब अहम पेशरफ्त है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट फाल होना शुरू। जनूबी पंजाब में ज़राअत का फरोग तरजीहात में शामिल। महकमा ज़राअत जनूबी पंजाब में ग्रेड 20 के चीफ साइंटिस्ट, डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसी और डायरेक्टर जनरल वाटर मैनेजमेंट की आसामियों की मंजूरी। तमाम उमूर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से हल किए जाएंगे। पंजाब के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर आ गई। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब का दफ्तर मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत में कायम कर दिया गया है। जनूबी पंजाब महकमा ज़राअत के लिए ग्रेड 20 के 3 नए अफसरान की तैनाती भी अमल में लाई जाएगी। जनूबी पंजाब में ज़राअत के हवाले से तहकीकाती काम के लिए ग्रेड 20 के चीफ साइंटिस्ट को तैनात किया जाएगा। जदीद फार्मिंग और छोटे किसानों को मुआवनत फराहम करने के मामलात को देखने के लिए ग्रेड 20 में डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसी जनूबी पंजाब तैनात किया जाएगा। जनूबी पंजाब में इस्लाह खालाजात प्रोग्राम और
پانی کی بچت کے حوالے سے ڈائریکٹر جنرل واٹر مینجمنٹ جنوبی پنجاب بھی تعینات کیے جائیں گے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب زاہد اختر زمان نے ان تعیناتیوں کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سیکریٹری زراعت جنوبی پنجاب کے دفتر کے لیے افسران کی تعیناتی کا مرحلہ بھی جاری ہے۔ آپ کو بتائیں، نئے تعینات ہونے والے سیکریٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب آفتاب احمد پیرزادہ نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ بہاولپور ڈویژن کے لائف سٹاک ڈائریکٹر اور دیگر سے میٹنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ لائف سٹاک کی ترقی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں گے۔ لائف سٹاک جنوبی پنجاب آفتاب احمد پیرزادہ نے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد ڈائریکٹوریٹ آف لائف سٹاک بہاولپور اور چولستان کے افسران سے پہلی ملاقات کی۔ روحی سے گفتگو کرتے ہوئے سیکریٹری لائف سٹاک کا کہنا تھا کہ میرا اپنا تعلق نہ صرف اسی دھرتی سے ہے، لائف سٹاک سے بھی ہے۔ اس شعبے کی ترقی کے لیے کوشش کریں گے۔ میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں اور مجھے کچھ میرے فیملی بیک گراؤنڈ کے حساب سے میرے جانوروں کے ساتھ بھی انٹریکشن ہے اور میں اس کے مسائل کو کچھ نہ کچھ، لیکن بنیادی بیسکس وہ ہیں میری، تو میری کوشش ہوگی کہ جتنا بھی مجھے وقت ملے میں ان لوگوں کے لیے، یہاں کے باسیوں کے لیے، ان کے جانوروں کے لیے کچھ بہتر پالیسیز اور کچھ بہتر ہم چیزیں لے آئیں گے۔ آفتاب احمد پیرزادہ کو روحی چولستان میں مویشیوں کی اقسام اور ان کی تعداد اور ویکسین کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ آفتاب احمد پیرزادہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ سیکریٹری لائف سٹاک کے پہلے اجلاس میں ڈائریکٹر لائف سٹاک بہاولپور ڈاکٹر عامر بخاری، ڈائریکٹر لائف سٹاک چولستان ڈاکٹر علی رضا عباسی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر اقبال ایوان اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سہیل خان نے شرکت کی۔ آپ کو بتائیں، پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیز، کمرشل اور رہائشی جگہوں بارے پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ تمام سائٹس کے نقوش کی منظوری 30 روز میں ممکن بنایا جائے۔ 60 روز میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز کی منظوری کا نظام بنایا جائے۔ رہائشی اور کمرشل جگہوں کی منظوری کا پروسیس بھی 45 دنوں میں مکمل کرنے کو کہا گیا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشنز کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے متحرک ہوئی ہے۔ اس حوالے سے پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیز، کمرشل اور رہائشی جگہوں بارے پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ تمام کمرشل اور زرعی سائٹس کی نقشوں کی منظوری 30 روز میں ممکن بنائی جائے۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز کی منظوری کو 60 روز میں ممکن بنایا جائے۔ رہائشی اور کمرشل جگہوں کی منظوری کا پروسیس بھی 45 دنوں میں مکمل کرنے کا کہا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے کمشنر ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان سمیت دیگر کمشنرز کو خط لکھ دیا۔ آپ کو بتائیں، ڈی جی خان ہائی اسکول نمبر 1 میں داخلے فارم جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 15 ستمبر سے اسکولز کھولنے کے حکومتی فیصلے کے بعد ڈیرہ غازی خان میں سرکاری اسکولز میں داخلے شروع ہو گئے ہیں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول 1 میں داخلے کے لیے خواہش مند 6 سے 9 تک کے طلبہ 23 ستمبر تک اپنے داخلہ فارم جمع کروا سکتے ہیں۔ 12 ستمبر کو ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ فارم دینے کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، یہ پورا مہینہ ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ 30 ستمبر 9 کی رجسٹریشن بورڈ آفس میں لاسٹ ڈیٹ ہے، اس سے پہلے ہم 9 تک کے داخلے تو کریں گے، اس کے بعد بھی جو بچے آتے رہیں گے ہم ان کو ایڈمیشن دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پرنسپل رفیق چانڈیا نے بتایا کہ کلاسز کا اجرا کورونا SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صفائی ستھرائی کے لیے درجہ 4 کے ملازمین کی ضرورت ہے اور اس کے لیے حکام کو درخواست دے دی گئی ہے۔ 9th 10th کا ہم 15 تاریخ سے SOPs کے تحت جو حکومت پنجاب نے جاری کی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ ہمارے پاس جو کلاس 4 کے ملازمین ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی مدد آپ کے تحت CO صاحب کو بھی ہم نے لیٹر لکھا ہے کہ ہمیں کلاس 4 کے ملازمین مہیا کیے جائیں۔ پرنسپل رفیق چانڈیا نے مزید کہا کہ سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے ایک لیکچر 2 دن میں دیا جائے گا، جس میں آدھی کلاس کو پہلے روز جبکہ آدھی کلاس کو دوسرے روز پڑھایا جائے گا۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ اقبال صادق، ڈیرہ غازی خان۔ ڈیرہ غازی خان کے سب سے بڑے ہسپتال میں سینئر ڈاکٹرز کی کمی کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ مریض علاج کے لیے دربدر MS THQ ہسپتال۔ ڈاکٹر شاہد مکسی کہتے ہیں کہ مسئلہ جلد حل کر لیا جائے گا۔ بہاولپور شہر کو مزید خوبصورت بنانے کی تیاریاں جاری۔ تحصیلوں کی نہروں کو خوبصورت بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور مظفر سیال کہتے ہیں کہ شہروں سے گزرنے والی نہروں پر لائٹس لگائی جائیں گی، چھوٹے پارکس بنائے جائیں گے، جبکہ ضلع بھر میں گرین بیلٹس کو بھی بہتر کر کے خوبصورتی میں اضافہ کریں گے۔ پنجاب بھر میں خوبصورتی پر پہلے نمبروں پر آنے والے ضلع بہاولپور کو مزید خوبصورت بنانے کی تیاریاں کر لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر مظفر خان سیال کے مطابق بہاولپور شہر اور اس کی تمام تحصیلوں کی نہروں کو خوبصورت بنایا جائے گا۔ شہروں سے گزرنے والی نہروں پر لائٹس لگائی جائیں گی۔ چیف منسٹر صاحب کی ایک ڈائریکشن ہے کہ جتنی کینالز ہیں سٹیز سے تحصیل یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر سے گزرتی ہیں ان کو بیوٹیفائی کیا جائے،
اور سیکنڈلی جو ہمارے اور بیوٹیفیکیشن کے کچھ پلانز ہیں، اس میں نہ صرف بہاولپور شہر بلکہ جتنے ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر مظفر خان سیال نے کہا کہ بہاولپور اور اس کی تحصیلوں میں چھوٹے پارکس بھی بنائے جائیں گے، ضلع بھر کے گرین بیلٹس کو بھی بہتر حالت میں لائیں گے، شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے۔ 15 سپتمبر تک اس پر ابتدائی پلان پر عمل شروع ہو جائے گا۔ جہاں سے کینالز گزرتی ہیں ان کو بیوٹیفائی کریں گے، ہم چھوٹے پارکس بنائیں گے، گرین بیلٹس جو سٹی کے اندر ہیں جو ڈمپس کے طور پہ استعمال ہو رہی تھیں ان کو انشاءاللہ کلیئر کر کے ہم ان کو ڈیولپ کریں گے۔ یہ 5-6 بڑے اچھے سے ہمارے پلانز ہیں۔ ڈپٹی کمشنر مظفر سیال نے بتایا کہ اس معاملے میں پی ایچ اے بہاولپور شہر کو خوبصورت بنائے گا اور اس کے حوالے سے پہلے سے ہی کام جاری ہے۔ آپ کو بتائیں رحیم یار خان کے گورنمنٹ خواجہ فرید کالج انتظامیہ کی 15 ستمبر سے کالج کھولنے کے فیصلے کے بعد کرونا ایس او پیز کے انتظامات کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ کالج کے پروفیسرز کو کرونا سے خود بھی اور بچوں کو بھی محفوظ رکھنے کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ گورنمنٹ خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج میں 15 ستمبر کو کالج کھلنے سے قبل پروفیسرز میں کرونا ایس او پیز کی آگاہی فراہم کرنے کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ ہوئی۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی، پروفیسرز اور دیگر کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اسسٹنٹ پروفیسر طاہر سلیم نے آگاہی لیکچر دیا۔ اس موقع پر پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی کہتے ہیں کہ کالج اوپن کرنے سے قبل پروفیسر کے لیے ایس او پیز پر عمل کرنے کی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد بہت ضروری تھا۔ کرونا سے ڈر نہیں بلکہ ایس او پیز پر عمل کر کے شکست دیں گے۔ آج اس پریزنٹیشن کے حوالے سے یہ ساری گفتگو کی گئی ہے اور ہم نے اساتذہ کو کہا کہ ظاہر ان کا مین رول ہے، وہ ماڈل بھی ہیں اور انہوں نے ڈسپلن بھی قائم رکھنا ہے، اور یہ ساری جو صورتحال ہے کہ ہم نے ایس او پیز پہ کس طرح عمل کرنا ہے تو اساتذہ نے اس پہ عمل درآمد کرانا۔ ماشاءاللہ اساتذہ کی آج میکسیمم تعداد موجود تھی اور انہوں نے بڑے انعامات کے ساتھ آج کا یہ لیکچر سنا۔ کہتے ہیں کہ تربیتی ورکشاپ کے بعد پروفیسرز کو بھی آگاہی دیں گے جس سے وائرس کو مکمل کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بٹی، روہی، رحیم یار خان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔